এতে সেই মেকুৰীৰ বাচ্চা তো হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই হৈছোঁ আপোনালোকৰ ৰূপম ভাই তো আজি অকণমান আপোনালোকক ৰাইডিং কৰা শিকাম কি শিকাম ৰাইডিং আজি দেখাম फाइनली गाइस पहुंच गए तो फ्रेंड्स केनेকুৱা শট পাই আছে আপোনালোকে জনাব दिस इज चिकार बेटा हाय चिका राम राम हेते तो फ्रेंड्स मेन रास्ता आइसु बाइक चलाओ राइडिंग मैन এইটো আমার গৌতম দা फाइनली छपरी राइडर्स को हम देते हैं टाटा बाय बाय इधर से निकल जाते हैं राम राम तो साउंड क्वालिटी বা কেনেকৈ পাইছে জনাব নিশ্চয় ভাল পাইছে सूरज कभी दूर किरण से चंदा कभी दूर गगन से खुशबू कभी दूर गगन से चंदा कभी दूर किरण से बंधन को प्यार का बंधन है ये ऑफरोडिंग वाला रास्ता आ गया बा तो फ्रेंड्स ऑफरोडिंग भाई रॉयल एनफिल्ड रॉयल एनफिल्ड ब्रस रॉयल एनफिल्ड अन्य रॉयल एनफिल्ड जिमाने रास्ता ना क्यों उठी যাব এই ছাগল ভাই साइड অলপ অফরোড আছে ফাইনালি গুচি গ'ল টেনশ্যন নাই এই আৰু আছেই ডাঙৰ গাড্ডা অকণমান চাব পাৰছে চাগে এক ঘৰটো লৈ যাম তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি একত লগাই কিনে যদি ক্লাছটো এৰি দিয়ে আৰু অলপখিনি যদি এক্সেলেটাৰ ৰাখে তো বাইক অট'মেটিক উঠি যায় তো কোনো টেনশ্যন নাই মই যাই থাকক ৰাস্তাৰ মজা লওক একদিন হ'লেও ৰাইড কৰিম এইখন লৈ কিনে লে লাডাখ জম্মু কাশ্মীৰ যি নহওক ৰাইড কৰাটো চিয়'ৰ আৰু এতিয়া বৰষুণত পূৰা অৱস্থা বেয়া মানুহৰ এই নিউট্ৰেল লাগিল टेंगे रे टेंगे
इतनी क्यों इतनी क्यों